Good evening, everyone. I hope you all are doing well. So, today we will be going through block Good 3. evening, ma'am. Okay, good evening. So, we will be going through block 3 today. I hope my presentation is visible to you today. Yes, madam. Okay. So, block 3 here we will be studying about the cell cycle and cell culture techniques. So, there are 4 units again. In unit 9 we will be studying about the concept of cell cycle, and then we will be studying about the life cycle of a cell responsible for its growth and division of living organisms. And then we will go to unit 10, that is about cell cycle regulation. And here we will study how the cell division is being regulated at various checkpoints are there which help in regulation of the cell division. And there are several proteins and other pathways how the cell division is being regulated. And then unit 11, here we will be introducing you to the intracellular protein turnover. That means the dynamic process inside the cell. There is continuously there is a synthesis and degradation of proteins, and it is a very critical aspect of cellular homeostasis. And so, this intracellular protein turnover is being highly regulated and is a very dynamic process, and this allows the cells to adapt to changing conditions, and also ensures removal of damaged or unnecessary proteins. Then in unit 12, we will be focusing upon the various procedures of animal cell culture. It is a widely used technique nowadays for biological and medical research. And it involves the cultivation and maintenance of cells derived from multicellular animal tissues. Okay. So today we will be covering those 4 units. So first is unit 9, that is cell cycle. So all of you have been studying this part since your school days. It is cell cycle, isn't it? But today we will be focusing on the cell cycle, its different phases, that is the interphase, division, the M phase, the mechanism of cell division, and the types of cell division, and differences between the different types of cell division, and what is the significance of the various types of cell division. So, Howard and Pele. These were the two scientists who in 1953 they explained the cell cycle. Cell cycle is being divided into two phases, that is your interphase and another one is divisional phase. Okay. So your interphase, it prepares the cell for the growth, and it if we consider there are 2 phases and 4 stages. Okay, so those 4 stages are your G1 phase, S phase, G2 phase, and M phase. Okay, so these are the 4 phases that is involved in a cell cycle. So if we go into the details of this part, G1 phase is meant for the cell growth. Okay, so you can see here the cell growth and chromosome replication that occurs in your G1. Sorry, chromosome replication it occurs in the S phase. G1 phase only cell growth occurs. Then again G2 phase. In this phase, the cell prepares to divide, but actual division occurs in the M phase. Okay. Now we will come to interphase. So, if we see interphase, in this interphase, it is a very crucial stage in the cell cycle. In this stage, the cell grows, replicates its genome and its organelles. And if we see, this is the longest stage, and
It accounts for 90 to 95% of the cell cycle, and it almost takes 21 to 23 hours. So again, interphase is divided into three stages. That is your G1 phase, S phase, and G2 phase. G1 phase is also known as the post DNA replication stage. Okay. There is a G1 phase is known as the pre-DNA replication stage. S phase is known as the synthesis phase. Post-DNA replication is your G2 phase. So these three phases, they constitute your interphase: G1, S, and G2. Okay. So if we focus on the G1 phase, so we can highlight that in this phase the cells are active. They are metabolically active and they continue to grow. So ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଟାବୋଲିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉ, ସପୋଜ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛେ ଦୌଡୁଛେ, ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଜେନେରାଲି ବି ଫିଲ୍ ହଂଗ୍ରି, isn't it? ସେମିତି ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ତାର ମେଟାବୋଲିକାଲି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା it will need nutrients, it will need other things, and it will grow in size. Okay, so this happens in your G1 phase. And most cell organelles, they multiply, and various proteins are synthesized along with RNA in this stage. Also, the cells begins to increase in size and it develops the most during the G1 phase. Okay, so you can see over here. So if we see now, we were studying about mitosis. Okay, the first cycle we are going through is mitosis, and yes, G1 phase रे आउ कौन हुए ना G1 phase रे आउ गोटे characteristics होची, it takes around 6 to 12 hours, 6 to 12 hours, and it accounts 30 to 40% and is the longest from SG2 phase. यदि इंटरफेस टा हमारा लॉन्गेस्ट फेज थिला, आउ इंटरफेस टा डिवाइड हेतिला G1 S और G2 को, ए G1 S और G2 भितरे G1 फेज होची सबुठु अधिका टाइम निये, that is the longest time. Next we come to S phase. S phase होची second stage. After undergoing G1 phase, it undergoes S phase. S phase रे कौन हुए ना, there is formation of histone protein. एटा otherwise हमें कहू synthesis phase. Okay, S phase. एटी कौन हुए ना, there is formation of histone proteins, there is duplication of centrioles, there is replication of nuclear DNA, and the amount of DNA is doubled. Mark here, the amount of DNA is doubled from 2C to 4C. That doesn't mean that number of chromosomes is being doubled. Number of chromosomes double ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ହବ, ଧରକ ଆମର 23 ଅଛି 46 ହେଇଯିବ ନା, ସେମିତି ହବନି। 23 ର ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ଥିବ ସେଇ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ହିଁ ଡବଲ ହବ, ମାନେ କ୍ରୋମୋସୋମ 1, ସେ କ୍ରୋମୋସୋମ 1 ଟା ହିଁ ଡବଲିଂ ହବ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ। ମାନେ ଯେମିତି ଧରକ ଆମେ କହୁଛେ କି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ପେନ୍ରେ ଇଙ୍କ ହେଉଛି ଅଧା ଯାଇକି ଅଛି, ସେ ଅଧାଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ପୁରା କରିବି ସେଇଟା ହେଉଛି ଡବଲିଂ। ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଆଣିବି ତାହେଲେ ନମ୍ବରଟା ଡବଲ ହେଇଯିବ। ଏଠି ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ହେଲା। ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଫେଜ୍ରେ ସେୟା ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଏମାଉଣ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭଲି ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଯାଏ 2C to 4C, but number of chromosome बढ़े नहीं। A phase, S phase, it takes around 6 to 8 hours, and it accounts again 30 to 50% of the cell cycle. Next phase is the G2 phase. In this phase, the cell prepares for the mitosis phase or the main divisional phase, जोटा हमें M phase कहते हैं। And by synthesizing, केमिति M phase को जीवो, here there is synthesis of tubulin proteins. मो आगुरु आमे काली पढ़ी थिले जो माने माइक्रोफिलामेंट्स और ट्यूबुलिन, ए जो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स फॉर्मेशन हैला परे, सिंथेसाइज हैला परे हमर सेल प्रिपेयर हे कि एम फेज को जाए। ए केस रे कोन हुए ना, सेल इज टेट्राप्लॉइड and every chromosome has two sister chromatids.
and it takes around 3 to 4 hours. Okay. Next, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର G0 phase ଅଛି. G0 phase ହେଉଛି generally ସବୁ cells ରେ ଦେଖାଯାଏନି. It is only limited to cardiac cells. ହେଲା, ଆଉ ୟାର limited capacity to divide. କେବେ ଦେଖିଛ କି ମାନେ ହାର୍ଟ ହେଉଛି ବଢିଯିବ ସାଇଜରେ, କାହିଁକି ବଢେନି? Because the cells over there in heart, they do not divide. ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହବ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ with a limited capacity ସେମାନେ divide କରନ୍ତି. ତାପରେ କଣ ହୁଏ ନା G0 phase ରେ the cells metabolic activity is maintained but there is no proliferation. ମାନେ ସେଲ୍ ଆଉ divide କରେନି, but ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ସେଲ୍ ତାର metabolic activity define. The M phase ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, M phase is being divided into two, that is meiotic and mitotic. Okay. କେହି ଜଣେ ଅନ୍ କରିଛ କି? ମ୍ୟୁଟ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍। ଯଦି କିଏ ଅନ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓକେ। I hope today the slides are more visible to you. But Yes, I'm madam. sorry if the camera is not working today. Next, so M phase होची दुईटा टाइप रो हमरो meiotic and mitotic. तो ये जो M phase सबुठु smallest phase, it takes around less than 1 to 2 hours and it accounts for 5 to 10%. It begins with karyokinesis. Karyokinesis माने कौन ना division of nuclear material. जो nucleus divide करिवो सेटा होची karyokinesis and it ends with cytokinesis. ହେଲା, जो ଆମର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଲ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ। ଯୋଉଠି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରିଓକାଇନେସିସ୍ କହୁ, ଯୋଉଠି ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବ ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ କହୁ। Now we see the mechanism of cell division. It has been supported by different theory. One of those theory is corn plasm theory. यदि तमे माने रेफर करूछ तमरा study material, you can go to your page number 10. Okay, so there is mechanism of your cell division. ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା that states that there was a scientist Hartwig. He introduced this cornplasm theory hypothesis. According to this hypothesis, କ'ଣ କହିଲେ ନା mass of the material in the nucleus and protoplasm, ହେଲା, ଯେତିକି material nucleus ରେ ଅଛି, ଯେତିକି material protoplasm ରେ ଅଛି, it is directly proportional to the size of each cell. And this governs whether a cell can divide or not. सी जो इंडेक्स टा देले ताको कुआ हला कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, दैट इज KI. तापरे सी आउ गोटे देले होची माने KI इक्वल्स टू गोटे फार्मूला देले KI इक्वल्स टू VN डिवाइडेड बाय VC माइनस VN. तो एटा होची गोटे थ्योरी व्हिच गवर्न्स योर सेल डिवीजन. नेक्स्ट होची हमरो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो. यदि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो रे किछि एबनॉर्मलिटी देखा जाउची, देन आल्सो सेल डिवाइड्स टू स्टार्ट. आमे जते बळे माने कृपा सिंधु प्लीज म्यूट योरसेल्फ. The ratio of surface area to cell volume माने सेटा होची हमरो क्रुशियल फैक्टर जोटा गवर्न करे सेल डिवीजन रे. तो एथिरे कोन हुए ना सेल गोटे माने जते बळे इनिशियल स्टेज रे थाए गोटे पर्टिकुलर तार सेल साइज थाए, किंतु जते सेटा इंक्रीज करी करी जाए तार वॉल्यूम भी तार सरफेस एरिया थारो बढ़ी बढ़ी चले. माने मने करो हमरो गोटे बेलून अछि जोटा कि शक्ति स्वरूप, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. म्यूट करंतु.
Microphone mute କରନ୍ତୁ, otherwise it will create disturbance. Shakti Swarupa, thank you. ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଥା କହୁଛେ, ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ବଲୁନ୍ ଯୋଉଟା କି ଫୁଲା ହେଇନି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ବେଲୁନ୍ ଫୁଲାଇବା ପାଇଁକି ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଏୟାର ଭରୁଛେ। ଏୟାର ଭରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭରି ଭରି ଚାଲିଛେ, ତାର ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ସହିତ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରୁଛି। ଆଟ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ରେସିଓ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ନଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାର ସରଫେସ୍ ଏରିଆ ଠାରୁ ତାର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢିକିନା ଥିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଜିନିଷ ସେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ କଲେ ବି ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ, ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ବିଗିନ୍ସ। ଓକେ, ତାପରେ ଅଛି ଆମର SAQ1 ସେଲ୍ଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ क्वेश्चन सब अच्छी अपन देखिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ डिवीजन। टाइप्स ऑफ डिवीजन रे, सेल डिवीजन रे देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन that comes under the M phase. One is meiotic, another is mitotic. एठी जोटा हमें देखुचे एबे, this is your mitosis. Okay, this is your mitosis. Mitosis रे कोन होची ना, in mitosis, this word comes from a Latin Greek word that is mitos, that means thread. Okay, so ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର କରାହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାର ନା ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ ବୋଲିକିନା ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦିସ୍ ମାଇଟୋସିସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନ୍ ସାଲାମାଣ୍ଡର animal cells. Okay, so this mitosis, it is also known as your equational division. इक्वेशनल कौन पाइंके ना कुआची ना, पैरेंट रे जेते क्रोमोसोम थिबो सेटा तुमरो डॉटर माने जो डॉटर न्यूक्लियर फॉर्मेशन हबो आफ्टर डिवीजन, सेथिरे भी सेतिकिटा ही माने क्रोमोसोम रहिबो। दैट इज 2C is maintained, that is equational division. ଆଉ जो सिंगल सेल डिवाइड करबो विथ सेम नंबर क्रोमोसोम नंबर, धर अगर 23 टा जदि पेरेंट सेल रे होची 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अछि, ताहले डॉटर सेल रे भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहइबो। This process of mitosis, it takes around 30 minutes to 3 hours, and it depends on species, टाइप ऑफ टिश्यूज माने स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करिबा। जेहेतु हमें कहले 30 मिनिट्स टू 3 आवर, कोटी 30 मिनिट्स हबो, कोटी घंटे हबो, कोटी 2 घंटा हबो, एटा कोमती डिफर करिबो ना, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पेसीज, कोठी को स्पेसीज रे होची आ को टाइप रो टिश्यू रे होची, एंड आल्सो द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. Mitosis, it can occur in both somatic and germinal tissues. Okay, germinal cells. यदि हमें देखिबा जर्मिनाल रे कोठी हबो ना, देयर इज गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस, जो हमें कहू स्पर्माटोजेनेसिस हला, oogenesis हला, सेठी हमरो माइटोसिस हुए. It occurs during the embryonic development in uh, and also it occurs in the germinated skin, bone marrow and other tissues of human. If we see mitosis, mitosis can be divided into two stages. One is karyokinesis, another is your cytokinesis. Your karyokinesis is again divided into four stages, that is prophase, which is the longest stage, metaphase, anaphase and telophase. So if we see, this is your prophase. There are two stages in a prophase. These two pictures. This one is a prophase and this one is a pro-metaphase. Prophase रो हमरो कौन characteristics ना, एठी cell metabolism slows down. मन पका आमे इंटरफेस रे कोन पड़थिले, सेठी सेल मेटाबॉलिज्म होची कोन हबो, बॉडी किना रहिबो। काहे कि ना सेल ग्रोथ हेले तो पुनी सेल डिवाइड करिवो, सेल मैच्योरेशन न होला पर्यंत सेल डिवाइड करिवोनी। सेति पई कि आफ्टर इट इज रेडी दैट इट कैन डिवाइड, इट इज एट ए ऑप्टिमल साइज, तापरे हमरो एम फेज को जीवो डिवीजन पई। एम फेज रे कोन हबो, जतले डिवीजन स्टार्ट हबो सेतेबेले सेल डिवाइड करिया पई कि ना बहुत गुडा के फंक्शंस अछि।
कौन सब फॉर्मेशन अच्छी आमर रेप्लिकेशन अच्छी आमर क्रोमाटिड थ्रेड माने जिते चाहिए से एनर्जी माने कंजर्व करने को चेष्टा करिवो से से कौन करिवो ना मेटाबॉलिक प्रोसेस गुड़ाक स्लो डाउन हो तापर कौन हम ना साइटोप्लाज्म थिकेन करिवो जो साइटोप्लाज्म थिला सेल रे ओरिजिनली दैट विल थिकेन and it will become refractile ओके माने रिफ्रैक्शन हबो टिके जोटा माने हमर देखा जाउथबो माने कोन ट्रांसलूसेंट टाइप इट विल थिकन and become refractile then the chromatin thread it will condense to form the chromosome okay you can see that over here in prophase it will condense to form your chromosomes okay ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ ଏମିତି ଗୁଡେ ହେଇକି ନଥିବ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାନେ ବନିବ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ କ୍ରୋମାଟିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ସେତେବେଳେ ସେ ଥ୍ରେଡ୍ ଫର୍ମେସନ କରିବ ଦେନ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ଆଷ୍ଟ୍ରାଲ ରେଜ୍ if you see these are your astral rays are formed by the protein gelation around the centriole this is your centriole okay and it moves towards the opposite pole ଯେତେବେଳେ centriole formation ହେଇଯିବ then this two centrioles will move towards the opposite pole and this all happens in your prophase ଆଉ କଣ ହବ prophase ରେ then your nuclear envelope ଏଠି ଦେଖ this fragments of nuclear envelope it 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 disappears ମାନେ it starts to disappear but in pro metaphase that is late prophase it completely disappears okay then तापर कौन हुए ना एटा होची तुम्हारा फर्स्ट माने एठी देखो इंटैक्ट अछि तापर कौन हला ना ए जो तुम्हारा न्यूक्लियर एनवेलप अछि एटा को कौन हबो ना दूरकू हेकि ना जायछि एठी कौन है जे माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन हला आगा सेंट्रियोल रे एटी सेंट्रियोल रे एस्ट्रल रेज फॉर्मेशन हला तापरे ए दीटा जते बेले दीटा ऑपोजिट पोल को टाणी हे जिवो सेते बेले कोन करबो से ए जो सिंगल रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को कोन करबो सिस्टर क्रोमैटिड को धरि की ता आडो को नै चलिबो सो दिस इज योर लेट प्रोफेज जोटा हमें कहूचे दिस इज योर इनिशियल प्रोफेज जोटी न्यूक्लियर एनवेलप टा इंटैक्ट हेकना रहिचे and there are kinetochores ए kinetochore रो काम कोन ना एठी तुमरो जो kinetochore microtubule अछि एटा को टाणी मन ता सहित अटैच हबो and it will direct those chromosomes to go to the opposite pole this process is also aided by initiating the protein components of the mitotic spindle microtubules and cytoplasm okay ଆଉ କଣ ହବ ନା in this phase your golgi complex endoplasmic reticulum nucleolus and nuclear envelope disappear so all this happens in your prophase understood next we go on to the metaphase so this is the metaphase of the mitosis here, the nuclear membrane completely breaks down. You can see it has already broken down. एठी कौन थिला इंटैक्ट थिला अर्ली प्रोफेज रे एठी कौन हला लेट प्रोफेज रे टिके टिके दूरेला now when we come to this mitotic phase it has completely gone aside तापर जो हमर थिला होची कोन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो गला ब्रेक डाउन हला तापर जो जेनेटिक मटेरियल is dispersed throughout the cell एबे देखो जो जेनेटिक मटेरियल रेस्ट्रिक्ट है कि थिला गोटे न्यूक्लियर एनवेलप भितरे it has completely dispersed throughout the cell's protoplasm now the centromere it links the two sister chromatids to form the metaphase chromosome over here and this is called as the metaphagic plate ସବୁବେଳେ ଆମେ जो कहू मेटाफेजिक प्लेट ऊपर क्रोमोसोम देखा जाउचे कि नै जेतेबेले ओनियन रूट टिप रो माइटोसिस देखू किंबा कोनोसी भी मटेरियल रे हमें माइटोसिस देखू हमें कोन करू कहू कि देखा मेटाफेजिक प्लेट रे क्रोमोसोम देखा जाउचे कि नै दैट इज अ वेरी गुड एक्सपेरिमेंट तमे पूरा देखि परिबो मेटाफेज सबुबेले क्लियर हे कि ना देखा जाय ओके तो तापरे आ कोन
एमाने कौन करती जो मेटाफेजिक प्लेट रे रेस्टिंग करती दिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल रेस्टिंग पोजिशन of the chromosomes, and it is characterized by the attachment of sister chromatids to each chromosome's kinetochore. Okay. Now this kinetochore it connects the chromatid at each pole towards the spindle fiber. नेक्स्ट आम जा हूँ मेटाफेज पर आनाफेज आनाफेज कौन है ना ये जो तुम काइनेटोकोर को लगे कि ना जो सेंट्रियोल रु आस्ट्रल रेस फॉर्मेशन होता सी कौन कर जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थिला ताको सेपरेट कर एंड इट इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट स्टेज ऑफ द एम फेज ओके এইটি কোন হবো না each centromere it divides to separate and there is two sister chromatids and two daughter chromosomes are formed ହେଲା ଏଠି ଦେଖ ଏटा ସବୁ जो माने sister chromatids थिला से कोन हे गला ना सेपरेट हे गला now they can be v shaped or they can be j shaped also एठी किंतु सब जाक v shape रे अछि बेले बेले j shape भी हे परिबो ହେଲା ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଠି ଏଠି ସବୁ ଭି ସେପ୍ ଦେଇଛି ଯେ ସେପ୍ ରେ ବି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ସିଫ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏଇଠି ବି ବାଇଣ୍ଡ ହେଇକିନା ମାନେ ବେଣ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଟିଲୋଫେଜ୍ ରେ କ'ଣ ହବ ସେ ଯେତିକି ସେପାରେଟ୍ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ଆହୁରି ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ରିଙ୍ଗ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ଆଫ୍ଟର ଆନାଫେଜ୍ ଦେର୍ ଆର୍ ସର୍ଟେନ୍ ମାଇକ୍ରୋଫିଲାମେଣ୍ଟସ୍ they form a ring around this and this ring causes a furrow and this contractile ring it starts to contract and create a furrow so that the two cells can be pinched off or separated from each other very easily এইটি কোন হবো না যেতিকি টানি ହେଇକିନା ଟିକେ ଥିଲା এটা টানি ହେଇକିନା পুরা অপোজিট পোল কু পড়েব so that there is no interaction among these two condensed material तापर कोन हबो टेलोफेज रे your nuclear envelope again starts formation so that it can enclose all the nuclear material inside it okay now again the Golgi bodies and the endoplasmic reticulum they are again rebuilt during this phase ଆଉ କଣ ହବ ନା chromosomes they decondense into nuclear chromatin condense ହେଇକିନା କଣ ହେଇଥିଲା chromatin thread ରୁ କଣ ହେଇଥିଲା ତମର condense ହେଇକି chromosome क्रोमोजोम ହେଇଥିଲା ହେଇଥିଲା chromosome ରୁ ଏବେ decondense ହେଇକିନା nuclear chromatin ହବ then ये जो astral rays जो formation हेतिला spindle fibers formation हेतिला they will again start disappearing बुझिला so this is how your cell undergoes through the mitotic phase and it reaches the telophase at which the nuclear material of the cell is being divided ଏତିକିରେ କେବଳ ସରିଯାଏନି ଆମର ମାଇଟୋସିସ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ there is a phase that is cytokinesis ରେ କ'ଣ ହବ ନା equal amount of cytoplasm ଯିବ now cytoplasm is the basic media that supports a cell ଯଦି cytoplasm divide ନ ହବ ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ cell division ର କିଛି significance ରହିବ କି ରହିବନି that is why it is very important the cytoplasm should divide and it happens both in case of your plants and animals okay एटी देखो मु कहितली जे माइक्रोफिलामेंट्स हमर एनाफेज परे it forms a concentric ring like structure and this ring like structure they constrict and form a cleavage furrow तापरे कोन हुए the cell is completely pinched from each other by the help of the microfilaments आमे जति कि माइक्रोफिलामेंट्स काली पढिथिले एटी सब गोटे गोटे हमर यूज आसुचे this happens in case also of your plant cells but एटी कोन माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म होची एटी किंतु कार्बोहाइड्रेट रिच वेसिकल्स आर फॉर्म ए जो कार्बोहाइड्रेट रिच वेसिकल फॉर्मेशन हला this will again fuse and they will form a cell plate and after the formation of this cell plate the two cells can divide okay next we will go to your meiosis importance of mitotic cell division कौन importance कहीं कि हमें mitosis cell division हमर ପାଇଁ कि important ना it helps in production of new cells
न्यू सेल जदि फॉर्मेशन बॉडी रे न हबो ताहले हमर ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हे जिवो सो इट इज वेरी इंपोर्टेंट दैट आवर सोमैटिक सेल्स शुड डिवाइड खाली आउ कोन हबो खाली ग्रोथ रे तो नुहे सपोज हमर खंडिया हैला परे अगेन सेटा हील होची नुवा स्किन रे गोटे लेयर आसुची सेटा केमति होची that also is utilizes this mitosis to form new cells and it replaces the damaged cell. Okay. How could mitosis importance? The cell function it disrupts the ratio between nucleus and cytoplasm. Okay. ଯେତେବେଳେ different cell functions ହୁଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଉ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମର ରେସିଓ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ କି cell division is required to restore the original value. ओके आउ कोन ना हमर जो लिनियर हेरिडिटी माने आमे जो माने हमर जो हेरिडिटरी इनहेरिटेंस कैरेक्टर जोटा न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियर मटेरियल थ्रू रे आसे इनहेरिट हुए बापा रु पुओ रु तार पुओ को किंबा माँ पाखरु झियो पाखु आसे ए जो मेंटेनेंस हुए जो लिनियर हेरिडिटीटा एटा क्रोमोसोम थ्रू रे इनहेरिट हुए तो एथिपाई कि हमर सेल डिविजन इज वेरी इंपोर्टेंट ओके देन देयर आर सर्टेन मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस वन इज प्रोमाइटोसिस तापरे प्रोमाइटोसिस आ गोटे होची क्रिप्टोमाइटोसिस एथिरे कोन हबो ना न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट हबनी हैला किंतु न्यूक्लियर मटेरियल सेपरेट हबो न्यूक्लियर एनवेलप जो भांगी के सेपरेट हुए सेटा हबनी एंड दिस अकर्स इन केस ऑफ ए प्रोटोजोआ आउ मॉडिफिकेशन गोटे होची डिनोफ्लैगेलेट्स रे डिनोफ्लैगेलेट्स से कोन हुए ना देयर इज नो हिस्टोन्स and the chromosome they they undergo through a cellular division without the histones. Okay, next होची free nucleus division it is cytokinesis हुएनी किंतु karyokinesis हुए and this occurs in case of your fungi that is mycositis phycomycositis तापर आ गोटे होची एंडोमाइटोसिस रे न्यूक्लियस डज नॉट डिवाइड बट क्रोमोसोम डिवाइड्स तापर होची एंडो रीडुप्लिकेशन रे गोटे बेस्ट एग्जांपल होची योर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिन क्रोमोसोम्स सेटा गोटे एक्सपेरिमेंट थाए जोडा को हमें विजुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिन क्रोमोसोम सेटा कोडी थाए ना ड्रोसोफिला रो सालिवरी ग्लैंड रे थाए पॉलिटिन क्रोमोसोम. Okay. Then there is another type of modification that is amphiastral. In animal cells, since there are astral fibers, जो माने तमरा astral fibers हला mitotic spindle हला सेटा develop करता है with the help of astral fibers your cell division takes place. That is why it is called as amphiastral. In case of plants, since there is no involvement in any astral part or central part, it is known as your anastral part. So with this, we end up with the mitosis part. Now we will head on towards the meiosis part. So meiosis is also Madam, known as your hello. reductional division. Yes? Is there any problem? Madam, actually, I have a question actually. So you can type your question right now for the session to be ended. We will take up the questions after the session. Okay, madam. You can type it now. तो आम कोटे थिले meiosis is known as a reductional division. This particular meiosis was observed by Van Wenden. He was a scientist who observed it in 1883 AD. Further, Farmer and Murray, those two scientists, they coined the term meiosis from the meom, which means reduce. Here what happens, one parental cell, it creates four new daughter nuclei. And each of these daughter nuclei, it is with half of chromosome number. If we see, meiosis is divided into meiosis 1 and meiosis 2. Okay. Meiosis 1 re kon habo? Now there is two new cells having half the number of chromosome compared to the parental cells. Okay. Again, meiosis 1 is divided into karyokinesis and cytokinesis 1. Karyokinesis 1 रे तुमर अच्छी होची कोन प्रोफेज 1
metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. You know this one. Prophase 1 is again divided into 5 phases. First होची leptotin, zygotin, pachytin and diplotin along with diakinesis. Okay. Now, if you see prophase 1 जो हमारा पांचटा phase अच्छी leptotin stage is known as bouquet form or bouquet stage काहेकि ना एथिरे जो centriole गुड़ाका थाए these are responsible for continuously drawing all the chromosomes को सेमाने टाणी भिड़ी किना कौन करिवे ना गोटे bouquet like arrangement करिथिवे within the nucleus. That is why this stage is known as your bouquet stage. ହେଲା ଏଠି ଦେଖୁଛ ମାନେ ପୁରା ଟାଣି ଭିଡ଼ିକି ନା ଗୋଟେ ବୁକେ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଯେମିତି ତମର ରୋଜ ବୁକେ ଯେମିତି ତା ସାଇଡରେ ଗୁଡେ ହେଇକିନା ଥାଏ. ନେକ୍ସଟ ଇଜ ଦ ଜାଇଗୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜ. ଏଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଦେର ଆର ସିନାପ୍ସ. ଏଠି ସିନାପ୍ସ ଗୋଟେ ହୁଏ and this synapse it pairs the homologous chromosome during this stage. ସେଇଠି କଣ ହୁଏ ନା ଦୁଇଟା homologous chromosome ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା they will be form a bivalent chromosome and then this synaptonemal complex it forms between the homologous chromosome. एठी देखो एठी जो synaptonemal complex formation ହେଇची this forms this bivalent, this is a bivalent chromosome. The synaptonemal complex इटा जो formation हुए there are three types. गोटे होची pro terminal pairing माने गोटे टर्मिनाल रे होथबो एटा देखो टर्मिनाल को गोटे हेज आ गोटे जेतले सेंटर रे होथबो दिस वन इज सेंटर दैट इज प्रोसेंट्रिक पेयरिंग दैट इज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रोमेरिक रीजन आ गोटे होची रैंडम और इंटरमीडिएट पेयरिंग माने जोठी इच्छा हला तार से सेठी सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करे. So these are the three types of synapse pairing through which synapses occurs. Next is pachytin. Pachytin stage रे कौन हुए ना दिस इज अ थिक थ्रेड पेयरिंग फेज है ना. तो एथरे होची तुमरो बाइवैलेंट जो क्रोमाटिड माने पैकेटिन बाइवैलेंट क्रोमोसोम contains two chromatids. Okay, it contains here two chromatids. These sister chromatids they are referred to as your sister chromatids. Okay, during crossover recombination nodes form and the parts are exchanged between the non-sister chromatids. ହେଲା ଯେତେବେଳେ recombination ହବ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବ ନା there is breakage and there is again reunion. This process is occurs through the crossing over process. ଏଠି କଣ ହବ ନା ଏଇ crossing over process ରେ ତୁମର chiasmata formation ବି ହୁଏ ହେଲା chiasmata formation ହବ. Next we will go to diplotin stage. एठी कौन हुए ना तुम्हारा जो synaptonemal complex एठी formation हेता है this dissolves over this phase and with the dissolution of this synaptonemal complex आमे जानिबा कि एटा होची कोन ना it has undergone to the pachytin stage and now it is in the diplotin stage. So this is the difference between pachytin and zygotin. Zygotin रे अधा formation होइथिबो synaptonemal complex but pachytin रे tetrad formation हे सकते. Okay, now next is your diakinesis. Diakinesis रे कोन हुए ना the chromosomes are fully condensed. These chromosomes are fully condensed and the centrioles they move in the opposite direction. They start moving in the opposite directions and at the end of diakinesis the nucleus, this nucleolus and this nuclear envelope they disappear. So this is what happens in your prophase 1. So this is the difference between your prophase 1 and meiosis 1 and meiosis 2. Next we go to metaphase 1. Metaphase 1 रे तमे देखिबो at the center of the cell एठी कोन होची ना there are formation of bivalents. एठी तमरो bivalent formation हेची and the chromosomes they are being arranged on the metaphase plate. एठी तीनटा टाइप रो स्पिंडल फाइबर तमे देखिबो गोटे होची
क्रोमोसोमल और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अच्छी आ गोटे होची तुमर सपोर्टिंग और कंटिन्यूअस अच्छी आ गोटे होची इंटरजोनल तुमर स्पिंडल फाइबर्स अच्छे ओके नेक्स्ट होची हमर anaphase 1 anaphase 1 रे कोन हुए ना those chromosomes they start migrating from one end to the other end माने एटी मेटाफेज इक्वेटर रे थिला ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ପୋଲ ଆଡକୁ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ହେଲା ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ଟିଲୋଫେଜ ରେ ତମର କଣ ହବ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଡିକଣ୍ଡେନସେସନ ହେଇକି କ୍ରୋମାଟିନ୍ ମେଟେରିଆଲ ଫର୍ମେସନ ହବ जो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हेतला सेटा डिसइंटीग्रेट करिवो अगेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म तापर कौन हम ना तुम साइटोकाइनेसिस हम साइटोकाइनेसिस 1 पर then these two cells will again undergo meiosis 2 gote round sarla meiosis 1 again they will go for meiosis 2 again same the prophase metaphase anaphase telophase then cytokinesis so this is the process of meiosis meiotic division now there are three types of meiotic division one is zygotic meiosis one is sporic meiosis another is gametic or terminal meiosis meiotic cell division ର significance କଣ ନା it helps in sexual reproduction ଆମର जो gametogenesis process थाए ଆଉ ଯେମିତି କି ମାନେ ଆମର this is the difference between a mitosis and meiosis हाँ ମୁଁ କହିଦିଏ significance ଟା ଖାଲି जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स थाए जोटा इंडिपेंडेंटली सॉर्ट ହେଇକିନା ଥାଏ ସେମାନେ କଣ ହୁଅନ୍ତି ନା दे रीअरेंज एंड meiosis ମାନେ କଣ କରିବ ନା it ए जो तार डिविजनल प्रोसेस रे से इक्वल अमाउंट ऑफ तमरो जो क्रोमोसोम थाए से हेल्प करिवो जाइगोट फॉर्मेशन करबा ପାଇଁ सो सेही पर्टिकुलर आमर थियोरी को लेके आमर स्पर्माटोजेनेसिस और oogenesis has been explained okay so what is the difference between meiosis and mitosis in mitosis there is only one round of replication and then there is one round of segregation but meiosis रे कोन हला there is one round of replication and two rounds of segregation दुई थर segregate हला गोटे meiosis 1 रे segregate हला meiosis 2 रे segregate हला then एटी कोन हुए ना mostly somatic cells they undergo although there are some germinal cells that they undergo mitosis along that more somatic cells undergo mitosis meiosis re only gametic cells okay this is also termed as an equational cell division that is daughters show a similar number and amount of chromosome compared to the parent cells but here they show the half the number so this is the difference between your meiosis and mitosis okay so this is the biological significance of meiotic division which shows this is your oogenesis process this is the spermatogenesis process जोटा तुम माने reproduction रे पढ़िଛ already सेही माने तमरो माइटोसिस मियोसिस है कि एठी चारटा फॉर्मेशन हला देन जाइगोट फॉर्मेशन हबो अगेन 2n फॉर्मेशन हबो सेही माने जोटा हमें पढ़ी कि ना असली तार एटा होची सिग्निफिकेंस सो विथ दिस we complete your first unit माइटोसिस मियोसिस समस्त जेहेतु पढ़िछ आउ मु भाबुची जे या पर किछि डाउट आसीबनी we will next go to cell cycle regulation that is your unit 10 okay सेल साइकिल आम सेल डिविजन पढ़ले किंतु से सेल डिविजन जोटा आम कहूँ सेल साइकिल सेटा को रेगुलेट तो पुणी किए करबा दरकार ना सब बेले सेल यदि डिवाइड हे चली थिबो आमे तो माने माने अद्धा बेले ही बढ़ी चलथिबा सब बेले हां तो सेही जिनसा ପାଇଁ कि हमर कौन हुए ना सेल साइकिल को रेगुलेट करबा ପାଇଁ कि देयर आर डिफरेंट चेक पॉइंट्स and different proteins and enzymes which take part in the cell cycle regulation. One of the most important example of one of those proteins is your cyclin dependent kinases. This is a group of enzyme.
ओके साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस एटा जो सीडीके है ना these are cyclin dependent kind this is a group of enzymes this G1 phase S phase G2 phase these are the checkpoints कोन ना जेतेबेले गोटे फेज रु आउ गोटे फेज को जीवो इंटरफेस रे जेते एम फेज को एंट्री करिया पूर्वरु G1 फेज S फेज G2 फेज एमती हे कि जीवो तो सेई जो फेज गुडा कर जेतेबेले गोटे माने सेल टे जाए तो आमे कोन करू ना आमे ସେତେବେଳେ ସାଇମଲଟାନିୟସଲି ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ସେ କଣ କରୁଥିବ ନା ଏରର ରିଡିଂ କରୁଥିବ ଯେମିତି କି ଆମେ କହିବା କି ଧରକ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇବା କି ତୁ ଗଲୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏତିକି ଏତିକି 10ଟା ଜିନିଷ ଧରିକି ଆସିବୁ ସେ କଣ କରିବ 10ଟା ଜିନିଷ 3ଟା ଦୋକାନରୁ ଆଣିବ 3ଟା ଦୋକାନରୁ ଯୋଉ ଆଣିବ ଜିନିଷ ତାକୁ ତ ପୁଣି କିଏ ଜଣେ ଜଗିବା ଦରକାର କାଳେ କି ସେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଛାଡିଦବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଣ କରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉ ତୁ ଯାହା ତ ଦେଖିବୁ ସେଇ ଭଳିଆ ସେଲ୍ ସାଇକେଲ ଯୋଉ ଆମର ତାକୁ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ସେଠି କଣ ହବ ନା ଦେयर आर डिफरेंट प्रोटीन्स which and different checkpoints and different proteins which regulate the cell cycle ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ହଉଛି ସାଇକ୍ଲିନ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କାଇନେଜେସ୍ ହଉଛି ତ ତମର ଏନଜାଇମ୍ସ ତାର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସାଇକ୍ଲିନ୍ ସାଇକ୍ଲିନ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଡିକେ ସହିତ ହଉଛି ବାଇଣ୍ଡ କରିବ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି this is CDK when it will bind with this is cyclin when it will be binding with CDK ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହବ so there is an association between your cyclin and CDK ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦି ଜଣ ବାଇଣ୍ଡ ନ କରିଛନ୍ତି that will not help in progression of the cell cycle ଆଉ କଣ ହେଲ୍ପ କରିବ ନା there is P53 ବୋଲି କିନା ଗୋଟେ ଜିନ୍ ଅଛି that is a transcription factor and it acts as a tumor suppressor tumor ମାନେ tumor ରେ କଣ ହୁଏ tumor ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା ଏଟା କଣ ହବ ଏଠି uncontrolled cell division ହୁଏ ହେଲା ଏ ଯୋଉ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ କି देयर आर सम इनहिबिटर्स ଯେମିତି କି ସାଇକ୍ଲିନ୍ କାଇନେସ୍ डिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर अच्छे ताको आमे सीकेआई कहू आउ गोटे होची P53 and there are simultaneous checkpoints as different phases at the end of different phases है ना जेमते कि G1 चेक पॉइंट रे यदि हमें देखिबा एबे G1 चेक पॉइंट एठी अछि गोटे रेस्ट्रिक्शन फेज हैला एटा कोठी थिबो माने ई चेक पॉइंट ना एट द एंड ऑफ G1 फेज माने धरक G1 फेज में कोन कहितले the cell will grow and it will become metabolically active तापर it will absorb nutrients now at G1 checkpoint it will be assessed that whether the cell has sufficient nutrients or not sufficient growth factors or not and proper DNA integrity before it enters to the sorry before it enters to the DNA synthesis phase ଧରକ ଆମେ ଏବେ କଲେଜରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କୁହା ହେଲା କି ତମେ ମାନେ ଏନସିସି ରେ ମିଶିବ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏନସିସି ରେ ମିଶିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖାହବ ସେମାନେ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଠିକ ସେ ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲେକ୍ସନ କରୁ ଆମେ କଣ କରୁ ଚେକ୍ କରୁ କି ଦିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ will be perfect for a NCC cadet or not ସେମିତି G1 ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ସେ ସେମିତି ଯୋଉ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିବ कि तार ग्रोथ फैक्टर्स ठीक अच्छे कि नहीं सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स ठीक अच्छे कि नहीं डीएनए इंटीग्रिटी प्रॉपर्ली मेंटेन है कि नहीं before it enters to the synthesis phase this is one checkpoint the next checkpoint यदि सब ठीक थिबो then it will proceed to the remaining phase of the cell cycle that is your S phase हैला यदि एरर थिबो ताहले से S phase जीवनी ताले सेल साइकिल अरेस्ट हो जिवो हैला next now the cell has come to the S phase now it is mute करो please प्रकाश सर के हाँ जो मानकर हाँ बहुत गुडे मेसेज आसुची माने हैंड रेज करिच तो से माने होची अच्छा स्क्रीन शेयरिंग शो करूनी
ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି। ଜଣେ କିଏ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ Yes, ଆକ୍ଚୁଆଲି madam. ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚେଞ୍ଜ ହିଁ ହଉନି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭଏସ ଖାଲି ଶୁଭୁଛି ଯାହା। ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟା, ଏସ୍ ଫେଜ୍ କୁ ଆସିଲା। ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ଏମ୍ ଫେଜ୍ ରେ ହିଁ ଥିଲି, ମାନେ G1 ଫେଜ୍ ରେ ଥିଲି। ତମେ ମାନେ G1 ଫେଜ୍ ଦେଖୁଥିଲ ତ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏପଟ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ମିନିମାଇଜ କରିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ମୋର ସେଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏପଟେ କିଏ କଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଏଇଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡାମ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ସେଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ମାକ୍ସିମାଇଜ କରନ୍ତୁ। ଶୋ କରୁଥିଲା। ହଁ ମୁଁ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମାଇଜ ହିଁ କରିଛି, ମାନେ G1 ନାଇଁ ଫେଜ୍ ନାଇଁ ଏବେ ନାଇଁ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ଏକ୍ସେଲ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ପିପିଟି ଗୁଡ଼ା ବନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ପିପିଟି ରେ ହିଁ ଦେଖଉଛି ସେଟା, ମାନେ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉନି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସାୟଦ ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହଉନି। ଆମର ଯେହେତୁ ମାନେ ଇଏରେ ମୋବାଇଲ ରେ ଦେଖଉଛି, ସେଟା ଫୁଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପିପିଟି ଅନୁସାରେ ଦେଖଉଛି। ସେଇଠି ପିପିଟି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କରିକି ମୁଁ ତ ଦେଖଉଛି ଆପଣ। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ହିଁ କରିକି ଦେଖଉଛି ବୋଲିକି ତ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ସେଟା ମାକ୍ସିମାଇଜ କରିଦେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେଇଟା ଆପଣ ସାଇଟ୍ ତଳେ ଆସିବ, ସେଇଠି ମାରିଲେ ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ସ୍ଲୋ କରିପାରିବେ, ହଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଦେଖିଲେ। ମୁଁ ତ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟରୁ ହିଁ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ କରିକି ହିଁ ପଢଉଛି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆସୁଛି କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଏଇଟାକୁ ମାକ୍ସିମାଇଜ ଆଉ କରିପାରିବେନି, ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସିବନି। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ, ରିଭ୍ୟୁ ଭ୍ୟୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଦେଖଉଛି, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଆସିବନି, ପୁରା ଫୁଲ ଆସିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଇଏଟା ଆସିବ, ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଗୁଡାକ, ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ଅଛି, ସେଇ ପିକ୍ଚର ଗୁଡାକ ହିଁ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ଏବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ତ? ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ମୁଁ କଲି ଏଇଟା, କି ଜଣେ ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ସେମିତି ହିଁ ଅଛି, ବଟ୍ ଚଳିବ, ଦେଖାଯାଉଛି ଠିକ ଠାକ। କାହିଁକି କରି ହଉନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ମୋର ତାର ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ହିଁ ମାରିଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଫୋନରେ ଜୁମ୍ କଲେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା। ସ୍ଲାଇଡ୍ ଶୋ ଫ୍ରମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ପଢାନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହୁଁ। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଥିଲେ, ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏସ୍ ଫେଜ୍। ଓକେ। ଏସ୍ ଫେଜ୍ ରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମର ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ G1 ଫେଜ୍ ରୁ ଆସିବ ଏସ୍ ଫେଜ୍, ଏଠି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେଇ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବା, ଆମର ଦେଖିବ ସେଲ୍ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେକାନିଜମ୍ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଦେଖିବ କି ଏଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଟାଇଟଲି ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ମାନେ କଣ ଟାଇଟଲି ରେଗୁଲେଟେଡ୍? ଆମର ଯେତିକି ଡିଏନଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଅଛି, ସେଟା ଠିକ ସେ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏସ୍ ଫେଜ୍ ର କାମ କଣ ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ହେଲ୍ପ ଇନ୍ this phase undergoes synthesis of DNA by DNA replication। ତ ଏଇଠି ଆମର ଆକୁରେଟଲି ଡିଏନଏ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଅର୍ ରେପ୍ଲିକେସନ ହଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଯଦି ମାନେ ଡୁପ୍ଲିକେସନ ଠିକ ସେ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କଣ କରିବ ନା, that will again go to subsequent stages of cell division, particularly mitosis। ଯଦି ଏଇ ଫେଜ୍ ଟା କାମ କରିଗଲା, then there is successful transmission of genetic information to the daughter cells, and this ensures fidelity and integrity of the genetic material। ଓକେ। ତ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ଆମର ନା, ଦିସ୍ ଇଜ ଆନାଦର ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମର G2 ଫେଜ୍ ରେ ଅଛି।
G2 phase रे आमे माने पढ़िथिले G2 phase रे कोन हुए ना there is cell growth, that is assessment of DNA damage, that DNA जोटा हमरो एतर रेप्लिकेशन कला को बेले बेले डैमेज हे जाय तो से जे जदि DNA डैमेज हे गला ताहले कोन हबो माने सी आउ एम फेज को प्रोग्रेस करि परिबनी जति एई सब जिंस ठीक रहिला सेल ग्रोथ ठीक रहिला डीएनए रिप्लिकेशन जो एग्जैक्टनेस तो ठीक रहिला फिडेलिटी माने एक्जैक्टली रेप्लिकेट करिचे कि नै यदि सेटा ठीक ना रहिला यदि एक्चुअली म्यूटेशन आमे हैला ताको रेप्लिकेशन कहबा ना डुप्लीकेशन कहबा सुनो तो रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस किंतु आमे डुप्लीकेशन काहे के कहि परिबानी कि बेले बेले एरर रीडिंग हे जाय जदि हमर एक्जैक्टली माने मेंटेन हे किना रहंता माने सब बेले हमर आमे जेमति लेखिला बेले गोटे स्पेलिंग छाड दोचे माने जरा कॉपी करछि कॉपी कला स्पेलिंग छाड दोचे दैट इज नॉट डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन केते बेले कहबा ना सेते बेले माने जेतले एरर रहूची टिके टिके दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन इट इज नॉट डुप्लीकेशन माने एक्जैक्टली सिमिलर so ओके in S phase what is the process means this is replication or duplication this is replication process this is otherwise called as duplication DNA duplicate hela आमे दुईटा वर्ड यूज करू बट रेप्लिकेशन इज मोस्टली अ साइंटिफिक टर्म यूज्ड इन दिस प्रोसेस आमे डुप्लीकेशन केबे लिखुना होला नेक्स्ट वे okay विल madam तो एई जिंस G2 फेज जो चेक पॉइंट अछि सेठी होची कोन हबो ना एक्यूरेसी ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन यदि सब ठीक अछि देन इट विल प्रोसीड इनटू द माइटोटिक फेज या परे आउ गोटे चेक पॉइंट अछि स्पिंडल चेक पॉइंट ओके स्पिंडल चेक पॉइंट कोन होय करबो ना जो हमरो एते कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होउची जोटा कि काइनेटोकोर सते लागे कि हमरो सेपरेट करूची न्यूक्लियर मटेरियल को तो सेटा ठीक से फॉर्मेशन हेची कि नै सेटा प्रॉपर्ली अलाइन हेची कि नै सेटा यदि ठीक अछि ताले स्पिंडल चेक पॉइंट सेटा से देखिबो and it will ensure that there is proper alignment of the spindle fibers then the cell will now advance to your anaphase or mitotic phase next these are the checkpoints किंतु ता संगे आउ केते गुडा का मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स अछि जोटा कि कोन करे ना हमरो मैनेज करे कि सेल साइकिल केमती रेगुलेट हबो ओके सेटा होची साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस आउ साइक्लिन्स तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से कौन करबो इट कंट्रोल्स द प्रोग्रेस थ्रू वेरियस cell cycle there are different cyclin dependent kinases and there are different cyclin proteins the different cyclin proteins they have affinity towards different cyclin dependent kinases जेमति कि सपोज धरो का there is cyclin B अछि किंबा साइक्लिन सी अछि से सिटी के 1 2 3 एमति सब थाए ता सहित से माने तार अफिनिटी रहबो गोटे पर्टिकुलर जिंस ପାଇଁ कि नाही साइक्लिन आ सिटी के सेटा से एप्लीकेबल है कि रहबो नेक्स्ट होची आ गोटे होची तमरो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स देयर आर टू ट्यूमर सप्रेसर जीन्स गोटे होची P53 जोटा हमें आगरो डिस्कशन कर सरचे आ गोटे होची आरबी होची तुमरो रेटिनोब्लास्टोमा ओके नेक्स्ट होची डीएनए डैमेज रिस्पांस जति को गोटे जगह रे होची डीएनए डैमेज अच्छी बोले कि ना माने डिटेक्ट हैला ताहले डिफरेंट प्रोटीन्स विल अंडरगो डिफरेंट सिग्नलिंग पाथवेज आ तापरे हमर सेल साइकिल इज बीइंग इंटरप्टेड तापरे होची हमर माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट जोटा हम कहली माइटोटिक स्पिंडल चेक पॉइंट होची हमर यदि एक्यूरेसी नाही माइटोटिक स्पिंडल रे देयर इज अलाइनमेंट ठीक से हेइने ताहले से होची आगु को बढ़िबो जेमति कि हमें धरक सीडीके कथा कहूचे सीडीके रे डिफरेंट फेज रे डिफरेंट साइक्लिन्स गुडा का एक्टिवेट हुए जेमति कि सीडीके 1 2 3 एंड 4 दे डायरेक्टली कंट्रोल द सेल साइकिल ओके ता संगे सीडीके 3 संगे केवल साइक्लिन सी बाइंड करबो
सीडीके साइक्लिन डी आउ ई कौन करिवो ना सीडीके 4 to 6 ता पय के बाइंड करिवो आ सेटा G1 फेज रा माने phase wise different cyclines are being acting माने activate हबो आ सेई जो activated cyclines गुडाका they are specific to different cyclin dependent kinases से cyclin गुडाका कौन करिवो ना cyclin will bind to the CDK and they will form cyclin CDK complexes जोटा कि एठी देखिबा साइक्लिन जेतले इंडिविजुअल अछि से एक्टिवेट है कि नै सीडीके जेतले इंडिविजुअल है कि अछि से एक्टिवेटेड है कि नै but when cyclin and CDK they combine with each other they form a cyclin CDK complex and this involves a phosphorylation process काहे ना एटी एनर्जी दरकार हबो so this process in this process of ATP is required and that binds cyclin with CDK. Cyclin और CDK bind होला पर से कौन करिवो now this is inactive target protein हैला सी केमती हबो सी ए जो फॉस्फेट ग्रुप देखिबो जोठी लागिवो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हबो जोठी लागिवो माने सी होची कौन करिवो इनएक्टिव जोटा थिबो जो भी माने सब्सटेंस ताको एक्टिवेट करिवो ओके तो साइक्लिन देखो एठी इनएक्टिव टारगेट प्रोटीन थिला जेते बेले एठी जो फॉस्फेट ग्रुप थिला या संगे लागला इट अगेन बिकम्स एक्टिव से कोन करबो फॉस्फेट ग्रुप को ने के जीवो से टारगेट प्रोटीन एक्टिव हैला परे साइक्लिन रा किछि काम नै ना साइक्लिन इज डिस्ट्रॉयड नाउ दिस प्रोटीन which is now activated it will regulate the cell cycle. Now phosphorylation and cell cycle progression is now directly proportional. यदि phosphorylation ठीक से होची then cell cycle progression भी ठीक से ही हबो. Okay, so they are interdependent with each other. Next होची हमरो G0 checkpoint. G0 checkpoint रे कोन होची ना सपोज सेठी गोटे हमर डीएनए डैमेज डिटेक्ट हैला जोटी एरर माने धरक म्यूटेशन है गला किंबा माने एरर माने रीडिंग है गला तो सेटा को हमें डीएनए डैमेज बोले के नबा से कोन करबो ना दैट विल एक्टिवेट p53 p53 इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हमें जोटा पढ़ी दिले so that will again activate the CDK inhibitor माने CDK कोन CDK inhibitor कोन ना cyclin dependent kinase सेटा को इनहिबिटर सही इनहिबिटर जदी एक्टिवेट हला से कोन करबो ना ए जो सीडीके और साइक्लिन जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हेतला से ता ऊपर एक्ट करबो ता ऊपर एक्ट करला पर कोन करबो सेल विल पॉज एट G1 जदी डीएनए डैमेज अछि ताले ए प्रोसेस थ्रू रे सेल डिवीजन ता पॉज हे जेबो आउ मैम अगेन दिसुनी जते आहारे को दिसुनी एबे आसला मैम एबे आसिला आज्ञा और ताले एमती ही था स्क्रीन में एक्चुअली स्लाइड शो करथिले काले समस्त को देखा जिवो बोली ओके सो एबे देखो ए जो साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स ता कोन हला ना इनएक्टिवेट हे गला केमती इनएक्टिवेट हला ना या ऊपर सीडीके इनहिबिटर जतले एक्ट कला से कोन करबो सीडीके और साइक्लिन रा कॉम्प्लेक्स ता को इनएक्टिवेट करबो एंड सेटा इनएक्टिवेट करले कोन होबो ना तमरो सेल डिवीजन जो जाउतला G1 फेज को G0 रो से आ जीवनी so this is one process in which your cell cycle is being inhibited सेल साइकिल आउ कमते इनहिबिट हे परबो ना ट्यूमर सप्रेसर जीन जेमते कि p53 जेतले एक्ट करबो सेते बेले भी तमरा हे परबो p53 that will act on that will again activate the p21 protein जे समय देखिबो तुमरो इग्नो मटेरियल टिके जदी फॉलो करथिबो ताल देखिबो p53 will activate the protein p21 आउ से p21 कोन करबो ना it will again act on the CDK cyclin complex से जो CDK cyclin complex से act कला परे कोन करबो the DNA damage जो पार्ट रे हेथिबो it will stop now सेठु आ आगु को बढ़बो
सिमिलरली आउरी हमर सब फैक्टर्स अच्छी दुटा जीन्स अच्छी BRCA1 BRCA2 APC जीन एमाने कौन करिवे ना दे आल्सो हेल्प इन सप्रेसिंग द सेल डिविजन एमानकर काम होची सेल डिविजन को सप्रेस करिवे ओके सो या परे अच्छी तुमर SAQ3 फॉलो करिवो आ समरी भी टिके पढिवो with this we will move on to the next unit that is intracellular protein turnover okay जो intracellular protein turnover मैम जो हम हाँ कौन है ଆପଣ ଯୋଉ BRCA3 କହିଲେ BR means bromine ना ना BR ब्रोमीन नुहे कि कहि परिबे आपण मनक भितरु BRCA1 कोन पे के स्टैंड करते दिस इज नॉट ब्रोमीन कि जदि जानि छंती कहंतु अनम्यूट हे कि आप कहिए मैम हां ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍ BRCA1 BRCA2 एगोडाक होची ब्रेस्ट कैंसर रो पैंकिना जो जीन माने एटा होची ओवारियन आ ब्रेस्ट कैंसर पैंकिना दिस जीन्स आर रेस्पोंसिबल जेमति कि हमें P53 गोटे ट्यूमर सप्रेशन जीन बोली कि ना कहू जे ए BRCA1 रे जेतरा म्यूटेशन हबो we see that breast cancer occur okay ओके मैम थैंक यू so next होची हमें जिबा प्रोटीन टर्नओवर इंट्रासेलुलर प्रोटीन टर्नओवर काहे कि हमर माने ए इंट्रासेलुलर प्रोटीन टर्नओवर पढिबा कथा ना there are some proteins which need which do not have any function inside the cell after their use तो से प्रोटीन गुड़ाक कौन प्रोटियोलिसिस हो कथा किंबा डिग्रेड हो कथा सो it is a critical aspect of your cellular homeostasis and it also helps in maintaining your cellular functions okay and this also responds to the environmental changes suppose एबे जदि हम गोटे एग्जांपल नबा जो माने जाउचंती हमर बाहर को सब ऑन साइट काम करिबा पई कि सेमानंग भितरे कोन हुए ना एठो जेतले माने ट्रॉपिकल कंट्रीज रो से माने जानते जेतले जोठी टेम्परेचर होचे USA UK जोठी टेम्परेचर लोअर देन दिस टेम्परेचर थाए सेमानकर बॉडीटा सेठी किछि दिन पई कि आकोमोडेट हे जाए आकोमोडेट हे सारला परे सपोज 5-6 वर्ष आकोमोडेट हे गले कि 10 वर्ष आकोमोडेट हे गले तले से माने इंडिया फेरंती तांका बॉडी रे कोन हुए ना एठिकार टेम्परेचर को ने कि गोटे हीट शॉक प्रोटीन डेवलप करे दैट इज नोन एज योर HSP हला सपोज ए HSP गुडा का कोन करबो ना दैट विल अगेन लीड टू सेल apoptosis and it can lead to cell death तो यही सब जिनस को मैनेज करिया पई कि आउ चेंजिंग कंडीशंस को अडॉप्ट करिया पई कि देयर शुड बी द in requirement of proteins that need to be proteolized or they need to be processed so that it is not harmful for the body and the balance between the protein synthesis and degradation is maintained okay so this is why we need to study about this protein intracellular protein turnover so there are also turnover of cellular components जेमति कि eukaryotic cell रे जदि हमें देखिबा there is a primary mechanism of selective protein degradation एबे जदि तमे माने देखुथिबो मोरो ए जो स्क्रीन रे अछि this pathway is known as your ubiquitin proteasome pathway this is a selective protein degradation mechanism आ एटा कोन टारगेट करे ना एटा साइटोसोलिक आ न्यूक्लियर प्रोटीन्स को टारगेट करे जो माने यूबिक्विटिन सहित एफिनिटी रखंती बाइंड हबा पई के जदि यूबिक्विटिन बाइंडिंग साइट नाही ताले सेही प्रोटीन गुडा को से गुडा को डिग्रेड करि परबो नाही यूबिक्विटिन कोन ना यूबिक्विटिन गोटे polypeptide which consists of 76 amino acid
आउ एगोटा एटा होची सब यूकैरियोट्स रे थाए जेमते कि हमर एनिमल्स यूबिक्विटिन रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक होची से कोन गोटे मिनिट जस्ट यूबिक्विटिन होची से कोन करिवो ना इट विल बी लिंकिंग टू द amino group of the lysine residue in the side chains जो प्रोटीन रो साइड चेन रो जो प्रोटीन टा डिग्रेड हवा को थिबो तार साइड चेन को से माने अटैच हेबे एंड तापरे कोन करिवे ना ताको डिग्रेड करिवे से जो प्रोसेस टा होची फर्स्ट स्टार्ट हुए इट रिक्वेस्ट 3 एंजाइम्स okay these 3 enzymes are dedicated referred to as E1 E2 and E3 फर्स्ट होची कोन हबो ना यूबिक्विटिन होची एक्टिवेट है कि नथिबो ना हाउ यूबिक्विटिन इज एक्टिवेटेड इट अगेन रिक्वायर्स एटीपी एटीपी फॉस्फोराइलेशन हैला पर एएमपी जेतले हबो दुईटा फॉस्फेट ग्रुप जेतले यूबिक्विटिन सत लागिवो दैट विल फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ यूबिक्विटिन विथ द E1 एबे यूबिक्विटिन बांधी हे गला E1 सहित E1 सहित केमिति बांधी हबो ना E1 हैज अ सिस्टीन साइड चेन E1 रे गोटे सिस्टीन साइड चेन थाए जो थरे यूबिक्विटिन गोटे कोवैलेंट थायोईस्टर लिंकेज जेहेतु सिस्टीन इज a sulfur containing amino acid it will form a thioester linkage and ubiquitin binds with the E1 enzyme after the binding of E1 enzyme after the binding of ubiquitin with the E1 enzyme it will again require another enzyme that is E2 enzyme again same process रे से साइड सिस्टीन वाला साइड चेन थिबो अगेन ता संगरे कोवैलेंट थायोएस्टर लिंकेज करिवो दिस इज हाउ योर प्रोटीन इज बीइंग माने यूबिक्विटिन इज बीइंग प्रोसेस्ड माने एमती पचर परिबो माने देयर इज नो आंसर टू ए क्वेश्चन काहे के पुणी तरे बाइंड करला देयर इज नो आंसर जेहेतु गोटे यूबिक्विटिन गोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल आउ it has to bind with a target protein it undergoes a stability ए जो different process माने enzyme से लागी जाउची the stability of that molecule is being maintained throughout the pathway तापरे कोन हबो हमर E3 अछि E3 रे again E3 will facilitate the E3 is a ligase protein okay this E3 will help in binding of ubiquitin to the target protein over here now these enzymes have no function ahead. Now our ubiquitin has been attached to this target protein and then it undergoes polyubiquitination in the same process. Same process रे पुणी आउरी ubiquitin लागी चलिबो तापरे लागी कि जेतले polyubiquitination हैला सी कोन करिवो ना it will come towards the proteasome से proteasome रे कोन हबो ना it will start that the target protein is starts to being proteolized by this protease complex it degrades the polyubiquitinated proteins okay so this is how your proteins are being degraded by your ubiquitin proteasome pathway okay now next part होची तुम्हारा यूबिक्विटिन प्रोटीजम पाथवेटा केमिति तुम्हारा साइक्लिन डिग्रेडेशन रे हेल्प करे सो हियर इज अनदर पाथवे जोठी कि तुम्हारा इंटरफेस रे कोन होची ना साइक्लिन बी सिंथेसिस हला साइक्लिन बी सिंथेसिस जो हला तार स्पेसिफिक माने सीडीके होची सीडीसी2 साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीसी2 सहित जेतबेले बाइंड हला से कोन हला एक्टिवेट हला तापरे इट अंडरगोस अगेन यूबिक्विटिनेशन हला परे कोन हबो ना साइक्लिन बी जो जोठी आ दरकार नाही इट विल अंडरगो डिग्रेडेशन सो दिस इज एन एग्जांपल एटा में पढिले पाथवे हमर एठी टारगेट प्रोटीन होची कोन दिस द टारगेट प्रोटीन इज साइक्लिन बी जोटा कि डिग्रेड हला
So this is the example. Now there are some key properties of protein turnover pathways. That is protein turnover जदि हमें पचरा हुए कि what is protein turnover, this is the process माने जोठी कि हमर old proteins they are degraded inside the cell, and it is also a process where the old proteins are being replaced. Okay, the key properties of protein turnover pathways are first होची specificity. केवल किछिटा प्रोटीन्स ही माने प्रोटियोलाइसिस अंडरगो करंती, सबु प्रोटीन्स अंडरगो करंती नि प्रोटियोलाइसिस जोटा हम सेल पाइन कि ना डैमेज क्रिएट करछि, ओनली दैट प्रोटीन विल अंडरगो योर प्रोटियोलाइसिस. फॉर एग्जांपल जंती कि हमर जति डाइजेस्टिव सिस्टम हमें देखिबा तले सेठी कोन होय, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग प्रोटीन्स विथ हाई एफिशिएंसी. आउ सेही केस रे one such of the protease they will be disastrous, that is harmful for that cell. Next होची energy dependence. ए जो जेतक प्रोटीन टर्नओवर पाथवे अछि विदाउट एटीपी हाइड्रोलिसिस और एटीपी रिक्वायरमेंट विदाउट एनी एनर्जी एटा चलीबन. काहे कि ना हमें एटी देखिले कि फर्स्ट माने पाथवे माने फर्स्ट स्टेप रु ही एटीपी हाइड्रोलिसिस न होला जाएंगे यूबिक्विटिन E1 सहित बाइंड करूनी. So it is an energy dependent pathway. Next is your processivity. Processivity कौन ना धर को देते कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अच्छे से माने these transcription factors they contain some DNA binding domains and activating domains. ताकर कौन हबो ना यदि ठीक से डिग्रेडेशन प्रोसेस न हैला द जो एक्टिवेटिंग डोमेन थिबो से कौन करिवो ना से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हे जिवो. यदि डिस्ट्रॉय हे गला से आउ डीएनए कहा से तो बाइंड कर परिबनी कि आगु को आ तार फेट किछि नथिबो डीएनए. So these are the three important properties and this may come as a short question in your exam. Okay, next होची degradation of cytosolic proteins. तो काली भी हमें पढ़ी थिले माने एटा गला हमर न्यूक्लियस विथ जो माने प्रोटीन गला cytosolic protein हमर यूकैरियोटिक सेल्स रो अछि सेटा होची with the help of lysosomes it is being degraded. जो माने भी नथिले म आउथरे रिपीट करि दोची. Lysosomal proteolysis it undergoes through receptor mediated endocytosis. जो काली म कहूथिले जो देखे पार नथले पावर पॉइंट म आज तुम मानन को देखे दोचे. दिस इज पावर ट्रांसपोर्ट. जस्ट अ मिनट. So this is your receptor mediated transport. This is your Class-3 receptor and this forms your coated vesicle and it undergoes your receptor mediated endocytosis. Next होची आउ गोटे प्रोसेस होची तुम्हारा phagocytosis है ना. phagocytosis भी हाँ this one is your phagocytosis process. एथरे कोन होची जे invagination form होची and the large particle is being phagocytosed. This is mostly in case of your microbes. जो तुम्हारा माइक्रोब जेतबेले और बैक्टीरिया जेतबेले एंट्री करे बॉडी भितर को ताले से कोन करबो ना ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन it will invaginate around it and it will form a phagosome and that will again fuse with lysosome and then it will form a phagolysosome. तापरे से टाको डिग्रेड करबो. Another condition of lysosomal proteolysis is autophagy. Okay. आउ तापरे आउ गोटे होची हमरा नेक्स्ट टाइम जेबा. So that with this processes तुम्हारा तमरा होची कोन हबो ना lysosomal proteolysis हबो. गुड इवनिंग मैम. हाँ मैम एक्चुअली आमे जो डायग्राम करिवो हमर असाइनमेंट से जति किछ डायग्राम दरकार होचे तरा हमें कलर पेन और कलर पेंसिल यूज करि परिबो की?
तुमर जो लेखा है किसी इंस्ट्रक्शन मैम सेमती तो किसी ऊपर यूज रिलेटेड लिखा हैनी आमर तो डायग्राम रोच ना मैम तो से पचारू डायग्राम टिके कलर पेंसिल कलर यूज कले टिके आइडेंटिफाई करिया को इजी हो देखो व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जाम्स जदि जो मैंने इंग्लिश बुझे माने हिंदी और ओडिया माने ओडिया रे बुझी पारनानी मु कहि दोचे इंग्लिश रे आमे यूनिवर्सिटी व्हेन वी गो फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स we do not allow students to use color pens. So whatever they do with black, blue, and pencil. So with these three only you have to manage. ओके मैम थैंक यू But मैम in assignments you can use color pen. Sorry Manoj, I didn't see your message since I was going through the PPT. So yesterday few people told that madam please teach in English. I started teaching in English, but some people were unable to understand. Those who requested me that I should teach in English, they left the classroom. So yes, Pinaki, do you want to say something? Otherwise we can continue. Okay. Madam, actually, I have a question here. Yes, मैडम क्वेश्चंस एग्जाम हमें देखो टिके परे नहीं हमें जो क्वेश्चंस नबा टिके परे नेला हबनी हमें टिके कंप्लीट करि दबा ए सब यूनिट उडा को मैम तापरे एक्चुअली हमें एक्चुअली एटा एई पर्सनल क्वेश्चन तो मु सेति भाई एटी पचरे पे चाहूतली तो बाकी पिलांकर भी एटी हमें किछि टिके डाउट क्लियर हमो हबो। कहि छी माने आपण माने मेसेज बॉक्स रे लिखि दियंतु जहां भी क्वेश्चन अछि मते टे मझी रे डिस्टर्ब करले कोन होची ना मन टिके माने जो फ्लो रे चालू छी सेटा माने डिस्टर्ब हे जिवो जहां जहां क्वेश्चंस अछि मेसेज मैम बॉक्स गोटे रे यूनिट सरला परे टिके क्वेश्चन डिस्कशन कर देले भलो मैडम हो प्रैक्टिकल एग्जाम केबे हेबो ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଲେ ହବ ଆମେ ଆଜି ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରେ ଚାଲିଛେ ପଢିବା ପାଇଁକି ଏକ୍ସାମ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ ଆମେ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହେଲା ତ ଯାହାର ଯାହା ମାନେ ମେସେଜ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଦୟାକରି ମେସେଜ ବକ୍ସରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ after I complete this session I will go through it. Otherwise, you can mail me your questions. I will answer them. Okay? Thank you, everyone. So, we will continue to the next unit. Krupa Sindhu, jaha question अच्छे मते टिके एठी तमे टाइप कर देबा otherwise I am just typing my mail ID. You can type in your queries in my mail ID. Okay? ओके I'm मैडम available on my mail ID. Even after completing this whole course, I will send you the PPT. The whole PPT will be sent to everyone, and this PPT is nothing but the screenshot of the PDF that is given to you. Okay, thank you. So, GP PPT को हाँ नेक्स्ट होचे एनिमल सेल कल्चर एनिमल सेल कल्चर हमर कोन पाइन के दरकार the first this technique why it is needed, it is needed for our biological or medical research. Okay, तो ଯେତେକ ଆମର ଧରକ ଡିଜିଜେସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ଯେତିକି ବି ଆମର ସବୁ ମେଡିସିନ୍ସ ବାହାରୁଛି ଏସବୁ ପାଇଁକି ଆମର ଆନିମଲ ସେଲ୍ ଉପରେ ହିଁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହୁଏ. That is why we need animal cell to be cultured. Okay. ସେଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କରାହୁଏ ନା we take cells from the animal itself and we synthesize it in the lab. As you can see in this picture that there is a rat. तापरे आमे कौन करू rat को dissect करू we
collect or isolate, ଆମେ ଯୋଉ କହୁ isolate that particular cell from this rat, we add enzymes, we grow it in a particular medium that is suitable for the growth of this rat cells, then we maintain these cell lines in subcultures. Okay. Now this line animal mane cell culture ta, it's also a part major part of your animal biotechnology. एठी हमें बेसिक्स ऑफ सेल कल्चर पढ़िबा, एथरा हमें पढ़िबा वेरियस टाइप्स ऑफ सेल कल्चर, वेरियस टाइप्स ऑफ सेल कल्चर कहले हमें प्राइमरी सेल कल्चर, सेकेंडरी सेल कल्चर एई गुड़ाक सब पढ़िबा। तो एथिपाई कि ना एटा कंप्लीटली माने थियोरिटिकल पाठ, जेहेतु एटा प्रैक्टिकल इज नॉट पॉसिबल, मोस्टली थियोरीज रे ही पढ़ा हुए, सब पीजी पिला को पढ़ा हुए, केवल ए रिलेटेड जो कल्चरटा जो हुए केवल स्पेसिफिक लैब्स रे जोठी कि एनिमल हाउस थाए, जेमती कि हमर इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस हो, बड़ बड़ लैब हो, माने नेशनल लैबोरेटरीज हो, सेठी सब एनिमल हाउस थाए। एनिमल हाउस रे हमर गिनी पिग होचे मूसा भला देखा तो बट मूसा नुहे। एबे किछि दिन तळे जदि देखिथिबे न्यूज रे गोटे झियोटे जगन्नाथ मंदिर जो जाइथिला होची दिटा मूसा धरि कि हाथ रे, सेटा मूसा नुहे, दैट इज गिनी पिग। से गिनी पिग ऊपर मेजर्स सब एक्सपेरिमेंट सब करा हुए। सो it is a very mane kona feasible animal model that is considered for different research. तो यार टिके हिस्ट्री मु कहि दोची, 1880 रे कोन हेतला ना आर्नोल्ड बोली जने साइंटिस्ट, he demonstrated कि ल्यूकोसाइट कैन डिवाइड आउटसाइड द बॉडी। सेटा होची फर्स्ट माने फाउंडेशन थिला एनिमल सेल कल्चर। तापरे आउ जने साइंटिस्ट थिले, से कोन कले ना ही ऑब्जर्व, कोन ऑब्जर्व कले ना जेते एनिमल टिश्यू अछि ताको सेरम रे, टिश्यू फ्लूइड रे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड रे तार बिहेवियर स्टडी कले कि कोन होउची। किंतु 20th सेंचुरी रे कोन हला ना फर्स्ट सेल कल्चर्स वेर एस्टाब्लिश्ड and 1907 रे रॉस हैरिसन बोले जने साइंटिस्ट थिले, and he is considered as the father of animal cell culture. Okay, now major advancement was the use of proteolytic enzymes by Ross and Jones, and they developed जो सबुठो माने prominent आउ बहुत feasible माने सेल लाइन डेवलप करथिले, सेटा होची हेला सेल्स, H कैपिटल H स्मॉल e कैपिटल L A, हेला सेल्स। ओके, नाउ आमे सब हिस्ट्री तो जानिले, हिस्ट्री रो गोटे टेबल, हिस्टोरिकल इवेंट्स रो गोटे टेबल दिया हेची, आउ तार फाइंडिंग्स अछि, एटा देखि देबे। Next we will go to types of cell culture. The types of cell culture रे आमे होची जिबा फर्स्ट होची दिस, काहे कि आमे ताको प्राइमरी सेल कल्चर कहूचे ना, दिस ए जो कल्चर रे कोन हुए ना, cells are directly isolated from the tissues and organs. Okay, ओ टिश्यू माने जो भी टिश्यू हो से टिश्यूज रो डायरेक्टली हमर से गुडा को डिराइव हेता। तापरे आउ गोटे तार अछि जोटा होची सेकेंडरी सेल कल्चर। सेकेंडरी सेल कल्चर होची से जो सेल कल्चर प्राइमरी रे हमें कल्चर करथाउ, सेइथुरु जतले हमें सेकेंडरी माने सब कल्चर करू, जोटा हम देखिली एठी, these are the subcultures, these are secondary culture। माने गोटे थरो कल्चर हे सरला परे जते बेले हमें नेक्स्ट टाइम ताको माने सेइथ्रु ही कल्चर तयारी करू, that is known as a secondary cell culture। Okay, so this is the माने secondary cell culture और primary cell culture कोन बुझले टिके मो जस्ट 5 minutes रा गैप नेबी,
ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଟିକେ ଖାଲି ଲେଖି ଦେଇଥିବେ ମେସେଜ ବକ୍ସରେ। ମୁଁ ଆସିଲେ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟରେ ମୁଁ we will continue again. ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ହବ କିଏ ଜାଣିଛ କୁହ ପ୍ଲିଜ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ୍ ଆଗେ ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସେଟା ଡିସାଇଡ୍ ହବ କେବେ ହବ। ମ୍ୟାମ୍ କୁଆଡେ ଗଲେ? Okay, we will start now again. Thank you for your patience, everyone. तो आम डिस्कशन करूँ प्राइमरी सेल कल्चर आउ सेकेंडरी सेल कल्चर। प्राइमरी सेल कल्चर कौन हम ना द सेल्स को आम कौन करूँ डायरेक्टली टिश्यू आउ ऑर्गन रु
isolate করে। এই जो isolation process টা this may be through the help of enzymes, this may be through the help of chemicals, or ଆମେ manually mechanically भी ମାନେ ତାକୁ isolate କରିପାରିବୁ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ଡିସେଟ୍ କରିକି ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ତ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ କରିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଇ ସେଲ୍ଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ରଖୁ, ଗୋଟେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସିଏ ମାନେ ଠିକ୍ ସେ ଗ୍ରୋ କରିପାରିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ବଡ଼ିର ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା pH ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି କିମ୍ବା ଯାହା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗ୍ରୋଥ୍ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆସେ, କେମିକାଲ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ। ସେଇ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେମିତି ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ସ ପାଇଁକି ମିଡ଼ିଆ ଆସେ, ସେମିତି ଆନିମାଲ୍ ସେଲ୍ କଲଚର୍ ପାଇଁକି ମିଡ଼ିଆ ଆସେ। ତ ସେଇଥିରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ବନାଉ, ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅର୍ ଗ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ବନାଉ, ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆମେ କଲଚର୍ କରୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭେସେଲଟାକୁ ଆମେ କହୁ କଲଚର୍ ଭେସେଲ୍। ଓକେ, ସେ ତାପରେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସେଇଟା ୱାନ୍ସ କରାହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଡାଏଟ୍ର ଫଟୋ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନେ ଫିଗରରେ, ଫାଷ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଟ ମାନେ ଡିସେକ୍ଟ କରାହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲି କଢ଼ା ହେବ, ଦେନ୍ we culture that particular cell in the growing media। ତାପରେ ସେଲ୍ସ କ'ଣ କରାହୁଏ, ସବ୍ କଲଚର୍ କରାହୁଏ। ସବ୍ କଲଚର୍ ଯେତେବେଳେ କରାହୁଏ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସେଲ୍ କଲଚର୍। ফার্স্ট ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଲ୍ କଲଚର୍ଟା ଯେଉଁ ବନା ହୁଏ ସେଟାକୁ ହେଉଛି ସବ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ କହୁ କି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ସ କୁହା ହୁଏ। ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସବ୍ କଲଚର୍ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ କଲଚର୍କୁ କହୁ ସେଲ୍ ଲାଇନ୍। ତାପରେ ସେଇ ସେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକର ଲାଇଫ୍ ସ୍ପାନ୍ ବି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଜିନୋଟାଇପିକାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ସକ୍ସିଡ୍ କରିଯାଏ, ଆଉ ଦେ ହାଭ୍ a level of genotypic and phenotypic homogeneity ହେଲା। ଦେନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସେଲ୍ ସବୁ ତୁମର ଅଛି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେଲୁଲାର ଟାଇପ୍ସ ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥାଉ। One is your adherent or anchorage dependent cell, another is suspension or anchorage independent cell. In case of your adherent dependent cell, these cells are very challenging to culture because ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଡି ନନ୍ ଟକ୍ସିକ୍ ଆଉ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଇନର୍ଟ ସର୍ଫେସ୍କୁ କନସିଡର କରାଯାଏ ଆଧେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଲିଫରେସନ୍ ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଆମେ ମାଉସ୍ ଫିବ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ନେବା, ସେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅଛି ଭେରାଇଟି ସାଣ୍ଡୋସ୍ ଇନବ୍ରେଡ୍ ମାଉସ୍। ଓକେ, ତ ସାଣ୍ଡୋସ୍ ଇନବ୍ରେଡ୍ ମାଉସ୍ର ଗୋଟେ ମାଉସ୍ ଫିବ୍ରୋବ୍ଲାଷ୍ଟ ନେବା, ଆଉ that is derived from 6-thioguanine and ouben resistant cells. So this is one type of cell. এটা হচ্ছে anchorage dependent cell। ତ anchorage dependent cellରେ most drawback ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ସେଲ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି ହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଙ୍କର ହେଇକିନା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ସବ୍ କଲଚର୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ମାନେ ଇଟ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍ ଦ ମିଡ଼ିଆ ରିମୁଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ସ ଇନ୍ ମୋନୋଲେୟାର ୱିଥ୍ ଟ୍ରିପ୍ସିନ୍। ଗୋଟେ ଲେୟାର ହିଁ ଥିବ, ଡବଲ୍ ଲେୟାର ହେଲେ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେଲ୍ସ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆଙ୍କର କରିବା ପାଇଁକି କୌଣସି ସଲିଡ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଦରକାର ହୁଏନି ଆଣ୍ଡ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଗ୍ରୋ ଇନ୍ ଅ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ମିଡ଼ିଆ। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଫେସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଦରକାର। ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ତୁମର ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ। These blood cells, they do not require any kind of surface to grow. They are non-adhesive cells and they can be mechanically kept in suspension and they can be grown continuously. There is no requirement of any enzyme. So this is two types of primary cell culture.
Then next होची secondary cell culture ମୁଁ କହିଲି the difference between primary और secondary cell culture तमरे table 12.2 रे अछि primary cell culture कौन माने हुए ना growth and maintenance of a chosen cell type is isolated from normal parental tissue, whereas in case of your secondary cell culture the cell line cultured from the primary cell culture सेठी कौन हुए ना डायरेक्ट parental tissue ରୁ ନିଆ हुए ଏଠି primary cell culture ରୁ ନିଆଯାଏ ତାପରେ they have similar genetic makeup as to host cell ଏଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯେହେତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ରୁ ଆସେ ସେକେଣ୍ଡାରୀ କୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବୁଝଉଥିଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ DNA replication ଯେତେବେଳେ ହେଇକିନା ଚାଲେ there are some error କାହିଁକି ନା ଯେଟା ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ବାହାର environment ରେ grow କରୁଛି ତାମାନେ ତ ଟିକେ error ହବ ତ ସେଠି କଣ ହବ ନା altered genetic makeup ହବ genetic makeup is altered এটা হচ্ছে in vivo model এটা হচ্ছে in vitro model in vitro মানে in lab they have a limited lifetime but secondary cell culture have an infinite lifespan okay. So for the growth of this animal cell culture there is we need growth media and there are two classes of growth media one is natural media another one is artificial media ମୋ କଥା ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ନା ଶୁଣି ପାରୁନି Yes, ma'am. ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଓକେ Yes, ଥ୍ୟାଙ୍କ ma'am. ୟୁ Yes, ma'am. ହଁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମିଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ମିଡିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମିଡିଆ କ'ଣ ନା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲାଜମା ଆମେ କଲେକ୍ସନ କରୁଛେ ଚିକେନ ରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ହଉ ସେଇ ଯୋଉ ମିଡିଆଟାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛେ ଲ୍ୟାବରେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କୋଆଗୁଲାଣ୍ଟସ ବୋଲିକିନା କହୁଛେ the blood is being plasma ଯେତେବେଳେ collection ହେଇକିନା କରା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ serum amniotic fluid hemolymph এই ସବୁ ନେଇକିନା କରା ହୁଏ then that is another kind of natural media that is biological fluids ତାପରେ ଆଉ tissue extract ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା that includes your liver spleen bone marrow and leukocyte so these are all under your natural media artificial media ରେ କ'ଣ ହବ ନା it contains your serum serum ଏଟା ବି serum ମାନେ ଏମିତି ବି ଆସୁଛି କି ଆମେ ବାହାରୁ ବି ମାନେ ଯୋଉ ଅଛି ମାନେ ଯୋଉ କେମିକାଲ୍ସ ଅଛି ସେଥିରୁ ବି ବନେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ serum ବି ବନେଇ ପାରିବା ଆଉ serum containing media ସବୁବେଳେ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ରି ମିଡିଆ ସବୁବେଳେ ଆସେ ହେଲା ତ ସେଟା ଗୋଟେ ହେଲା କିମ୍ବା ତୁମର ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ରି ମିଡିଆରେ ତୁମର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହଉଛି ତୁମର ଡାଲବେକୋସ୍ ମୋଡିଫାଇଡ୍ ଇଗଲ୍ସ ମିଡିୟମ ଡିଏମଇ ମିନିମମ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ମିଡିୟମ ରସୱେଲ ପାର୍କ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରୋଟିନ ଫ୍ରି ମିଡିଆ ଅଛି କେମିକାଲି ଡିଫାଇନ୍ଡ ମିଡିଆରେ ଆସିବ ତୁମର growth factors hormones amino acid vitamins and fatty acids ହେଲା next होची cell lines there are two types of cell lines depending upon their lifespan ଗୋଟେ होची finite cell lines ଆଉ ଗୋଟେ होची infinite indefinite or continuous cell lines okay these finite cell lines ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଲାଇଫ ସ୍ପାନ୍ is fixed okay ତାଙ୍କର number of generation is fixed ସେମାନଙ୍କର growth ଟା ବି fixed okay ଆଉ ସେମାନେ generally anchorage dependent ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ glass surface କିମ୍ବା plastic surface ଦରକାର ସେ cell line ମାନଙ୍କୁ grow କରିବା ପାଇଁ indefinite or continuous cell line ହଉଛି mostly the cancerous cell line cancer cell lines are body ରେ ଆମର ପାଇଁ କି କ୍ଷତିକାରକ କିନ୍ତୁ research ପାଇଁ କି they are useful କାହିଁକି ନା they continuously keep on dividing and there are more number of formation of cells they proliferate very rapidly okay and there is another form of cells that is known as immortal cell lines that is they do not die okay hella is one such
एग्जांपल हेला सेल्स जो आमर डेवलप सेल लाइन डेवलप हेतला these human epithelial cells तमर से cervical carcinoma cells आउ ह्यूमन पापिलोमा भाइरस जोटा आम HPV 18 एबे कहूचे माने जोटा कि एबे समस्ते बहुत सतर्क होचंदी झिया माने कि आम ह्यूमन पापिलोमा भाइरस रो इंजेक्शन नबा जति वी कैन स्टे अवे फ्रॉम द gynec cancer माने ovarian cancer. Okay, so these HeLa cells were developed from that. तापरे होची आउ केते गुडाक सेल लाइन्स अछि माने बहुत इंपोर्टेंट सेल लाइन्स तुमर जेब्रा फिश रु जेब्रा fish is one of the most convenient animal model that is used in many research as you must be seeing बहुत गुडा रिसर्च पेपर रे के गिनी पिग नहले जेब्रा फिश तो से जेब्रा फिश रे तीटा सेल लाइन अछि गोटे होची ZF4 आउ AB9 सेल्स सेमानकर एम्ब्रियोनिक फिब्रोब्लास्ट सेल रु गोटे अछि this is one of the most commonly used cell lines आउ तुमर MCF7 that is from breast cancer सबु कैंसरस सेल लाइन गुड़ाक they are most commonly used in molecular biology बहुत गुडे कैंसरस सेल हमर यूज हुए आ गोटे होची वेरो गोटे आफ्रिकान ग्रीन मंकी अछि तार किडनी रु वेरो किडनी एपिथेलियल सेल रु भी नेकी हमर सेल लाइन करा so these are some feasible cell lines तापर आमे जो सेल लाइन्स माने कल्चर जो करू ताको मेंटेन केमती करू these are maintained in the laboratory first तांकर किछटा जेमती हमर माइक्रोबियल ग्रोथ फेज थाए सेमती सेल गोडाकर ग्रोथ फेज भी अछि जोटा हमें ग्रो करूचे तो that is also sigmoid that is also known as sigmoid growth curve and it has lag phase log phase and stationary phase and then there is death phase जेतेबेले आमे इमोर्टल सेल लाइन्स रहू सेइथरे डेथ फेज ता न थाए लैग फेज आमे कहा को कहू जेतेबेले नुआ सेल गोटे आसीथिबो से माने अकोमोडेट होथिबो माने नुआ एनवायरनमेंट सते जेतेबेले हमर जो फर्स्ट ईयर पिला माने जेतेबेले कॉलेज आसंती से माने कोन डरी डरी कि ना आसंती केमती आमे जिबो कॉलेज रे केमती पाठ पढिबो देन अगेन सेकंड ईयर को हेगा लळको आमे क्लास करिबोनी बंक करिबो सेई टाइप रो तो जेतेबेले लैग फेज होची सेई फेज जेतेबेले कोन हुए ना सेल्स start seating up they start adhering they start adapting they start acclimatizing themselves to the particular environment outside the body of the particular organism so सेई फेज तक हमें लैग फेज कहूँ लॉग फेज क्या कहूँ जितेबले से acclimatize हे गला then it starts exponentially increasing it starts dividing then at one point it stops आउ से डिवाइड करबनी then that is a plateau phase and that is known as a stationary phase किछि दिन परे that cells will decline and they start to lose their lifespan because they are unable to take in the nutrients and there is an cell death occurs then next होची आमे ताकू सब कल्चरिंग करू आउ देन हार्वेस्ट करू केमती करू ना majority of the cells they are suspended in suspension culture and also they are suspended in the adherent cultures आउ तापरे ताकू सबू आमे जो विभिन्न प्रकार मेथड रे जेमती कि मेकानिकल मेथड हो देसे जेतले ग्रो करी जाय गोटे धरक सरफेस ऊपर ताकू आमे मेकानिकली बाहर करू देन एंजाइमेटिकली आमे ताकू कोन करिवु ना ईडीटीए दे कि प्रोटेलाइटिक एंजाइम दे कि वी रिमूव द सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग सरफेस जेतले अधिका हे गला इट नीड्स टू बी स्टॉप्ड नाउ द प्रोटियोलाइसिस रिएक्शंस स्टार्ट आमे बॉडी रे केमती आमे करूथिले जोठी हमर बन माने दरकार नाही प्रोटियोलाइसिस स्टार्ट्स जो प्रोटीन से हमर देह रे आ दरकार नाही आ काम करबा दरकार नाही कहीं ना एठी सेल डिवीजन जदि बंद न हैला ताहले इट विल लीड टू कैंसर नाउ योर बॉडी रिकॉग्नाइजेस केमती रिकॉग्नाइज करबो ना थ्रू डिफरेंट सेल रिकॉग्निशन सेल रिकॉग्नाइज करबो दिस इज useful for the body this is not useful for the body
ओके तो यही सब प्रोसेस रे आमर से सब प्रोसेस आम बाहर भी माने इन लैब भी आम अप्लाई करूँ देन देर आर सम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जेमती कि पीएच तुमर ह्यूमिडिटी तापर मीडिया ऑस्मोलालिटी ए सब जिनस भी तुमर सेल ग्रोथ को ये इन्फ्लुएंस करे नेक्स्ट these cell lines after the culture they need to be preserved and that is why they undergo cryopreservation होची माने कोन फ्रोजन प्रोसेस जो थरे कि हमें लॉन्ग टर्म पाई कि सब जिंस फ्रोजन करिकिना रखू आ एठी हमें गोटे क्रायो प्रोटेक्टेंट देकिना रखू दैट इज डाइमिथाइल सल्फोक्साइड दैट इज DMSO एंड लिक्विड नाइट्रोजन for a longer time liquid nitrogen temperature के -196 degree celsius तो हमें longer time पर्यंत ताकू रखू then there are steps of cell culture first होची तुमर कोन isolation of tissue जोटा हम कहि सरलेनी तापरे separation of viable and non viable cells for किछि दिन पे हमें देखिबा आ by centrifuging we can remove the non viable cells and एथिपाई कि ना हमें गोटे माने केमिकल यूज करू दैट इज फिकल एंड सोडियम मेट्रिजोएट आउ से थ्रू सेंट्रीफ्यूज कर सला परे वी कलेक्ट द वायबल सेल्स एंड these viable cells are then cultured and then the cell lines are being evolved okay the cell maturation kon karibo cell maturation habo then it will differentiate केमती हबो ना they may be totipotent, they may be pluripotent, they may be multipotent. So with this they start evolving tapare they are acclimated so that we can conduct biological research upon this cell culture application of animal cell culture देखो एबे माने रिसेंटली हम गोटे पैंडेमिक गला कोविड-19 हमर बिना कौनसी एक्सपेरिमेंट रे माने वैक्सीन छड़ाई गला सपोज जो गोटे वैक्सीन आसे मार्केट को किंबा गोटे मेडिसिन आसे मार्केट को इट शुड अंडरगो डिफरेंट टेस्ट तो ये जो एनिमल सेल लाइंस रे हमें जो कलेक्ट करू सेथरे हमें टेस्ट करू डिफरेंट मेडिसिन डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ताऊ वैक्सीन्स एमती सब एइथिपाई कि हमर एनिमल सेल कल्चर टा दरकार ओके so with this we end up this block now we will put a minute we can take 5 minutes and then we will move towards the end of this so I'll go through the questions now ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖିବି କୃପା ସିନ୍ଧୁ ओके कୃपा सिंधु पचारिचंदी इफ द गोटे मिनिट मु खाली एटा मोटे अछि दीटा क्वेश्चन मु तांकर क्लियर करि दे देन वी विल इंटरेक्ट आपण ता भीतर जहा क्वेश्चंस अछि टिके टाइप कर दियो इफ द कार्डियक सेल decided to stay in G0 phase then how can the heart size of an adult and a newborn baby differ मु कहिनी कि G0 phase completely रहि जेबो I said cardiac cell have a limited division capacity. जोटी जेते की दरकार लिमिटेड से करबो हैला सो मैम एमती को सेल अछि जे कि G0 रे परमानेंटली रुहे G0 रे परमानेंटली तमरो को सेल के कहबो अछि G0 रे परमानेंटली रुहे तमे को के कहबे जदी कोन न्यूरॉन्स neurons is the right answer okay आउ के कोन क्वेश्चन अछि this group please do share the PPTs मु जत्ते जण मते मेल करिथिबे ए जत्तक सब सरला परे मु yes connective cells that is the neurons that is G0 cell G0 stage रे रहि जाय assignment details मु हार्ट सेल सब बळे G0 स्टेज रे रुहेनी
G0 stage ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ମାନେ cardiac cell has the most ମାନେ prominent example କ'ଣ ତାର limited କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁରନ୍ ସେଲ୍ସ ବିଲକୁଲ ହିଁ ମାନେ G0 stage ରେ ରୁହେ। Okay. So ମ୍ୟାମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ସେଟା ଚେକ୍ କରିବେ। there are degradative pathways as well as death pathways like apoptosis. ଟିକେ mute ହେଇଯାନ୍ତୁ। How do cell knows? ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଟା cell recognize କରିବ। ଯେମିତି ଆମର cell ରେ ଭିତରେ ଅଛି ହଉଛି ମାନେ proteolytic pathway ମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯିବ ମୁଁ କାଲି କହିଥିଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସର୍ଟିଂ ବି ଅଛି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ସେଲ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ବଡି ଦିସ୍ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଆପୋପ୍ଟୋସିସ୍ ବଟ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପାଥୱେକୁ ତାକୁ ଲିଡ୍ କରିବ ସପୋଜ ହଉନି ଦେନ୍ ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ଯଦି ଡିଗ୍ରେଡେଟିଭ୍ ପାଥୱେ ଥ୍ରୁରେ ସେ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା ଯାଉନି it will initiate जो NF natural killer cells NK cells then the NK cells माने जो तमरो NK factor release हला NKF से कौन करिवो ना apoptosis induce करिवो then it leads to cell death. So there are different mechanisms inside the cell which recognize this process. कोठी apoptosis हबो कोठी degradation हबो सब डिग्रेडेशन हे परिबनी कि सब बळे apoptosis हे परिबनी जोटी अनकंट्रोल हे जाउची सेटी apoptosis हबो। That means you are saying there is a crosstalk mechanism between all these pathways. Exactly. That is known as the molecular crosstalk. एगोडा को आउरी माने जदी रिसर्च करिवे तले जानि परिबे। Okay, so any more questions? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, you are say that HSP about HSP. Hits I am of telling. proteins. Yes. Hits of protein, madam. Madam, actually, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫରେନର ଆସୁଛି ଧର ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ବଡିରେ ରେଡନେସ୍ ହେଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ କଜ୍ ଅଫ୍ HSP। Exactly. This is due to the HSP. ये जो HSP हमारा जो बॉडी रे फॉर्मेशन माने सेल रे फॉर्मेशन हुए ये होची कौन करिवो ना it will affect all the biomolecules that is present inside your cells like proteins that may be carbohydrates that may be nucleic acid ता ऊपरे act करिवो and there are also along with HSP there are some electron leakage from the mitochondrial ETC chain से electron जब leakage करिवो that will also interrupt with the structure of biomolecules and then that will induce the heats of proteins and NF natural जो killer cells सेटा को induce करला परे हमर जो aging process होची this is also in that mechanism. Okay. Madam, please see your last slide. Hello. Last slide कौन है जी? Another question, madam. Primary cell culture रे जो आपण कहले कि हमर जेतेबेले सेलटा जाउची जेतेबेले चारिटा सब कल्चर रे से करूचती ना एस्टिमेटेड चारिटा ना तातर अधिक रहउची ନାଇଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ନିହାତି ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମରେ ସିନା ଚାରିଟା ଦେଖଉଛେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସବ କଲଚର ଯେତେବେଳେ ହେଇ ଚାଲେ ତାର ନମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ କରେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ କଲଚର ବି ତ ଦେଖିଥିବେ ଯଦି ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏକାମ୍ର କାନନ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଅଦରୱାଇଜ ଆନିମଲ ସେଲ କଲଚର କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଭିଜିଟ୍ ILS sometimes for the exposure. So it is already 8:05. I think there are no more questions. Assignment details ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋ ସାଇଟ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଦେଇଛି ମୋର ମେଲ୍ ଆଇଡି you can mail me about your PDF. I will make this PDF. All presentation is the PDF. अच्छा मैम साइट रे नहीं अच्छा ଆପଣ ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ରିଜନାଲ ଅଫିସ ଅଛି ଯଦି ଫୋନ କରିକି ଟିକେ ପଚାରିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ଦବା କଥା
ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଆସାଇନମେଣ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଇଗ୍ନୁ ସାଇଟ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ତାକୁ ନେଇକି ମାନେ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ରିଜନାଲ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଁ ଆସିଯାଇଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଅଲରେଡି ଗ୍ରୁପରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଡିଯାଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯୋଉମାନେ ଏଥରକ ନାଇଁ ଆପଣ ରିଜନାଲକୁ ଆଉ କିଛି ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଫୋନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଆପଣ ନେଇକି ହଉଛି ସବମିଟ କରନ୍ତୁ ରିଜନାଲ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟରରେ। ଆଉ କଣ ଏଥିରେ ଏତେ ଡାଉଟ ହବା କଥା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା। We will be again meeting on 16th. Thank you everyone. Thank you, ma'am. I hope your sessions today were ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ତ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି କରିପାରିବାନି। ପିପିଟି ମୁଁ କହିଛି, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସବୁ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ପିପିଟି ମାନେ କରିକି, ମାନେ ସବୁ ପୁରା ବ୍ଲକ 1 ରୁ ବ୍ଲକ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପିପିଟି ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେଲ ଆଇଡି କୁ ଆଡ କରିକି ପଠେଇଦେବି। ଜଣେ ବି ଯେତିକି ପାଇବେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। Thank you.